Kami mendorong harus semangat. Itu kenapa juga kita agak menyatu ya? Betul. Karena Supaya kalau di depan terbuka gitu gampang diserang ya. orang yang tahu senter langit kita di mana. Nah, Cecep Arif Rahman, salah satu guru besar aliran pencaksilat Panglipur ini, juga mahir membuat koreografi jurus dan gerak untuk suatu pertunjukan, baik perorangan maupun berkelompok. Memang itu sebenarnya yang profesor itu Abah Ale. Saya hanya meneruskan pola dan cara mengembangkan kurikulum yang dia buat. Jadi walaupun Abah Ale itu orang lama, ternyata membuat kurikulum sudah bisa diterima semua pemahaman, bukan hanya orang sini juga orang luar. Abah Ale meramu 5 aliran. Di Panglipur itu bersumber dari Cimande, Cikalong, Sabandar, Serak, sama Betawi. Yang murni aliran dari Jawa Barat adalah Cimande. Sedangkan Cikalong sudah campuran antara Jawa Barat dengan Sumatera Barat. Lalu Sabandar memang orang guru dari Sumatera datang ke Jawa Barat dan jadi guru di sini. Terus aliran Serak itu gabungan antara Jawa Barat dari Cimande digabung dengan Sumatera Barat, digabung dengan Aceh, juga digabung dengan Bugis. Betawi apalagi, Betawi seperti saya bilang atau cerita tadi, karena merupakan pelabuhan, jadi pengaruh dari bela diri lain yang memang mungkin dari orang dari Cina yang datang, orang dari Jepang yang datang, itu semua bukan menularkan tapi memberikan pengaruh. Kita juga kalau lihat TV, wah Bruce Lee bagus ya, kenapa kita sistemnya tidak coba meniru seperti itu, bukan gerakannya tapi sistemnya. Nah mungkin di silat Betawi seperti itu, gerakannya tidak meniru tapi pola-pola dari luar dijadikan pemahaman bahwa bela diri kita juga harus bisa memahami atau kalau ada gerak seperti itu bagaimana kita menghadapinya atau cari solusi untuk mengembangkan. Cecep Arif Rahman bahkan seringkali terlibat menjadi aktor maupun penata laga untuk film layar lebar di dalam maupun luar negeri. Beberapa bela diri lain kadang-kadang dimulai dari senjata dulu, nanti prinsip senjata dimasukkan ke tangan kosong. Nah kalau di Panglipur di Bali kita belajar tangan kosong dulu, setelah memahami bagaimana pengaturan tenaga
Ada kita bilang tenaga ujung, tenaga tengah, tenaga puhu, tungtung tengah puhu, maaf, atau ujung tengah pangkal. Nah, dari tenaga ketiga pengaturan tenaga tersebut kita coba atur. Jadi rasanya emang awalnya tuh burning banget, panas, perih, dan bikin keluar air mata terus. Tapi setelahnya cuman kayak beberapa second doang. Tapi setelah itu mata bener-bener kelihatan kayak lebih jelas aja gitu ngeliatnya, lebih
just to burn. Yes. I heard that you come a long way from Brazil to Indonesia just to learn pencaksilat, right? Yes. Why is it? Why? Because my first contact with pencaksilat is in the movie when I watched the Raid. I searched in internet about what kind of martial arts is it, and I find pencaksilat. But after that, I come to Netherlands. In Netherlands, I find Martin Marcus, who teaches pencaksilat Panglipuh there. And in my first week, I'm like the pencaksilat. My first contact, I saw with me, wow, this is very beautiful. It's a good martial art. And I find Cecep in Facebook and ask him about how I needed to do to take pencaksilat to Brazil. And he said to me, train there in Amsterdam, yes, and you come to here and train with me, enjoy here, and you take to Brazil, because in Brazil don't exist pencaksilat. How many times will you stay here? Exactly How long? 24 days. 24 days. 24 like almost days. a month, right? Yeah, it's almost a month. Did you do another martial art before in Brazil? Yes, Taekwondo and Muay Thai. What's the difference with? Because Taekwondo and Muay Thai is more sport, it's like a game. It's not like pencaksilat. Pencaksilat, I think, is a complete martial arts. You can fight against 1, 2, 3, 4. You can fight in the ground, up, with weapons. There's a lot of difference. I like pencaksilat. And like I say, it's not only one martial arts, it's a culture, like capoeira in Brazil. You know, the music, the instruments, it's beautiful. It's art. It's art. Art. Okay. And after you learn pencaksilat and you can do very good pencaksilat, what will you do? Maybe you come back to your country and maybe you will teach or anything? Yes, I want to cheat there and disseminate these martial arts all of my country and maybe in other countries near from Brazil, like Around the world. yeah, around the world, like Paraguay, Argentina, Chile. I wanna do this big in my region in South America, Okay. because I think pencaksilat is already big in all of the world, in Europe, in USA, but in Because the movie, right? yes, but in Brazil we need this martial art there. Really? I Why? think I hope that will be good. Why? Because it's a new, like I say, the movies brings pencaksilat to the world. A lot of Such people, an inspiration, right? yes, inspiration is different. It's different, and I hope that will be great. Yeah, I will do my best for this. Okay, what's your impression after you stay in Indonesia like 2 weeks now? Yes, 2 weeks now. What do you think? Yeah, it's a good country. It's like Brazil. The weather is hot like Brazil. The food I like. The The people? food, the people, the hospitality, the people all the time smiling. It's good. I feel home here. Okay. Really, I like it, and I will be back here. Enjoy Yes. Indonesia, Luis. Okay. Thank you so Thank you. much. Terima And good luck kasih. for your Okay. training. Yes, thank you. Thank you. Wow, udah denger kan ya? Ternyata wisatawan atau turis asing pun ternyata tertarik dengan pencaksilat. Dan ini tidak terlepas dari efek sebuah film yang akhirnya membawa pencaksilat ke mata dunia. Kita sebagai orang Indonesia tentunya harusnya bangga ya. Dan gimana sih cara kita untuk mewujudkan, melestarikan kebudayaan atau culture Indonesia supaya tetap dikenang atau diketahui oleh dunia, dan kita juga bisa mengajarkan kepada anak cucu kita. Salah satunya adalah dengan mempelajarinya.